بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے اکبر سا پسر ہوتا ہے شہ کرتے ہیں شکر سب فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شہر سجادہ سے ہو جاتی ہے بات رو کے سکینہ کے ہمیں خیر کیا لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑانے زندہ سے یتیموں کو چھڑانے پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا شاباش میں اب کما قیامت ہے اصغر بے زباں قیامت ہے بھوکے کی ناتوا قیامت ہے پیاسے خیمے میں شور ہوتا ہے نے کر دیا ہے یہ علام غش پا غشاتے ہیں انہیں پیغام ہلتے ہیں ہاتھ پاؤں بھی کم کم سینے میں ماتم زدوں کو سکتا ہے ننا سید پڑا نہیں سکتے منہ بناتے ہیں آنکھیں الٹی ہوئی پھراتے ہیں خشک کاموں زباں دکھاتے ہیں کھلا ہے
دھڑکتی چھاتی ہے سانس بھی سانس بھی نہ گرمی کے مارے جلتا ہے ننا سا دل بڑا اچھلتا ہے دم بدم رنج کو بدلتا ہے بس نہیں کچھ کسی کا جلتا ہے پانی کا سب جو لیتے ہیں منہ گھبرا کے کھول دیتے ہیں رو کے کہتی ہے بانوئے دلگیر میں کدھر جاؤں کیا کروں تدبیر ہائے بچے میرے تیری تقدیر نہ تو پانی ملا تجھے حال جب دیکھتی ہے بد زینب کہتی ہے یا علی مدد گھر کو چھوڑا شانی جنگل بسانے کے لیے کربلا میں آئے کربلا میں آئے جنگل میں زینب سے جب ملنے گئے گھر میں حسین کو اٹھے پڑھ کر نماز صبح محشر ہو گیا حضرت زینب چلی خط میرے اکبر کو تھا پیغام مار یہ جوانی آئی گی یہ جوانی آئی تھی صدا زہرا کی زینب مر گیا تیرا حسین گھر میں جا بیٹی سفید گھر کو جب زینب غریب کے رن میں پسر لڑے تنہا لڑے یا وہ سب اہل شر لڑے کس خوبصورتی سے علی کے پسر لڑے شور پڑ گیا ملا ہے جناب امیر کا یہ زور سمجھے کہ بیٹی کے شیر زور سمجھے کہ بیٹی کے شیر جو ننگے پاؤں کھڑی تھی قریب در پاس جا کے دیتے تھے یہ دم بدم خبر روئے نا حضور
مہم ہو چکی ہے سر لاکھوں سے اور آج پھر دکھا دیا خیبر کشائی کا علی نے کہا کہ ہاں دے اور ہمت انہیں خلق ان سجا بچے کہاں ہزاروں کا وہ مارے کا کچھ ہوئے نے پلک نہ ہونے دیا کچھ ہوئے نے پلک نہ ہونے دیا کسور اس پر مجھے اعتماد ہے خالق کو دے کے جو میرے دل کی مراد خالق کو دے کے جو میرے دل کی مراد بھائیا کچھ اپنے بیٹوں کا مجھ کو نہیں خیال مر جائیں لڑکے یا کہ ہوٹا پاس سے پائمال صدقے کروں ہزار جو ایسے ہونا نحال دولت لڑے بابا فاطمہ دولت لڑے بابا فاطمہ اے بہن پا وہ جو بلا ان پائی ہو دنیا میں کوئی ہو کہ نہ ہو دنیا میں کوئی ہو کہ نہ ہو میرا یہ ذکر تھا کہ بھائی کو حضرت نے دی صدا عباس آؤ گر گئے زینب کے دل ربا دوڑے صدا یہ سنتے ہی عباس با وفا اسماعیلہ میں علیت بنیے اسماعیلہ میں علیت بنیے نارکا ولگنے یہ آسو بانے کو چلیے حضور جاتے لاجوڑا چلیے حضور جاتے لاجوڑا آنے کو الحمد لله الذي خلق الدنيا وجعلها دار فناء وزوال متسابق حالا بعد حال المغرور من غرته والشقي من فتنته ولا تغرنكم الحياة الدنيا السلام دائمة على حبيبه وأشرف بريته ونور عرشه ومظهر لطفه وخاتم رسله وصاحب المقام المحمود والعود الموعود وشاهد المشهود الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على سيد المطهر والإمام المظفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسفر طالع باب خيبر أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المبارك وهو الأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون صلوات ارباب اعضاء مومنین کے کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے
मोमिनीन आज कामयाब हो गए, फलाह पा गए, उस्तवार हो गए, वारिस जन्नत हो गए। और वो मोमिनीन जिनके मुतालिक कहा जा रहा है कि मोमिनीन वो होते हैं जो अपनी नमाजों में खशियत इलाही से, अल्लाह के खौफ से काम के। मोमिन वो होता है जो बेहुदा बातों से किनारा कशी करता है। मोमिन वो होता है जो बुराइयों से दूर रहता है, गुनाहों से पाक रहता है। मोमिन वो होता है जिसकी सिफात इसी आयत में जाहिर किए जा रहे हैं, वाज़ेह कर रहे हैं कि वो अमानतदार होता है, वो दियानतदार होता है, अपने वादों को पूरा करता है और अपनी नमाजों की हिफाजत करता है। और यही वो मोमिन है जो वारिस जन्नत है, जो हमेशा हमेशा उसमें रहने वाले। कुरान ये कहो कि फजीलत मोमिन बयान कर रहा है, और फिर फजीलत मोमिन ही नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। जहाँ जहाँ कुरान में ऐ ईमान वालों का जिक्र हुआ है कि दिल कहता है ये कहो कि अल्लाह अली वालों से खिताब कर रहा है। ऐ अली वालों, तुम्हारे सिफात ये है। ऐ अली वालों, तुम अमानतदार हो, तुम दियानतदार हो, तुम वादों को पूरा करते हो, तुम बेहुदा बातों से अपने आप को महफूज रखते हो, गुनाहों से दूर रहते हो, और तुम ही वो है जो जन्नत के वारिस, तुम ही वो है जन्नत में हमेशा रहने वाले हैं। इसीलिए कहा गया कि और एक आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों। पर दिल तो यही कहता है कि ये कहूं कि ऐ अली वालों, ऐ अली वालों, कि देखो अगर तुम हमारी मदद चाहते हो, हमारी मदद चाहते हो, वसीला बनाओ नमाज को और सब्र को वसीला बनाओ। बेशक इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। याद है मौला अली ने कहा अना सलात, मैं अना सलात, मैं सलात हूँ, मैं नमाज हूँ, अना सिरातुल मुस्तकीम, मैं सिरातुल मुस्तकीम हूँ। यानी वाज़ेह कर रहे ऐ अली वालों, अगर तुम्हें चाहिए कि सलात हो तो मैं सलात हूँ, सिरातुल मुस्तकीम हो तो मैं सिरातुल मुस्तकीम हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, अली का नाम लेना ही सलात है। तो यकीनन अली का नाम लेना जब सलात है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज ना पढ़े, इसलिए कि नमाज ही अली है। अगर जिक्र अली करना है तो नमाज पढ़ो। इसलिए कि नमाज वो है, जब अल्लाह से बात करना है तो नमाज पढ़ो। जब अल्लाह से बात, यानी कलिमुल्लाह लिसानुल्लाह कौन है? अली है। अल्लाह से बात करना, अली से बात करना है। तो कहा गया है जब नमाज पढ़ते हैं तुम अल्लाह से नहीं बल्कि अली से बात करते हैं। और अगर चाहते हैं कि तुम अल्लाह तुमसे बात करे, यानी अली से तुमसे बात करे, तो कुरान पढ़ते रहो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, कुरान खसीदा है अली का। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात बहुत ही आसान है कि अल्लाह ने दीन को उस तरह ही जाहिर किया है और पहुंचाया है जितना कि हम वजन उठा सकते हैं। इल्ला वुस्आ, कहा कि हम उतने ही चीजें तुम पर डाले हैं जितना कि तुम वजन उठा सकते हो। यही कहा जब कभी मुश्किल पड़ जाए तो यकीनन मुश्किल कुशा को आवाज दे। बेशक 2 रकात नमाज हाजत पढ़ लो, अली से गुफ्तगू हो जाएगी, मुश्किल कुशाई हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर हाजत पूरी हो जाए, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ लो। कितना आसान दीन ने रखा है हमारी इताअत के लिए, हमारी मुश्किलों का हल। लेकिन हम
यकीनन सदक़े की बहुत सारी फजीलतें हैं, बकरे काटने के, मुर्गी काटने के, लेकिन अल्लाह ने हमको अपने दायरे में रखकर कहा कि खर्चा करने से ज्यादा बेहतर यह है कि तुम मुसल्ले पर आ जाओ। अस्सलात मेराज मोमिन, मोमिन की मेराज है सलात। नबी अकरम को जब आप मेराज में तशरीफ ले गए तो वो मेराज हुई, तो पूछा लोगों ने, या नबी अल्लाह आपको तो मेराज नसीब हुई, लेकिन हमारी मेराज क्या है? कहा कि तो मुसल्ले पर आ जाओ, ये तुम्हारी मेराज है। सुभान अल्लाह। तब मेराज में गए मौला अली, एक मर्तबा एक छोटा सा बात, देखा कि बहुत सारे मलाइका एक जमा इकट्ठा है और किसी जगह अपने नजरों को जमाए हुए। जब करीब आए तो पूछा, जिब्राइल ये क्या है? कहा, या नबी अल्लाह, जब आपने ये ऐलान किया कि अली के चेहरे पर नजर करना इबादत है, तो ये मलाइका बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ किए, बारिलाहा, ऐसी इबादत जो अफजल इबादत है, जिसकी वजह से इबादतें मुकम्मल होती है, कबूल होती है, ऐसी इबादत से हम क्यों महरूम रहे? कहा कि ऐ मलाइका, तुम्हारे लिए भी इंतजाम किया जाता है। तस्वीर अली बनाई गई, उस तस्वीर अली पर मलाइका नजर जमाए हुए हैं। कहा, यार रसूलल्लाह, ये वो मलाइका है जिन्होंने दुआ की थी कि हम इस इबादत से महरूम नहीं रहना चाहते हैं। अल्लाह ने उनके लिए तस्वीर बनाकर रख दी कि तुम अली के चेहरे पर नजर करते रहो, तुम्हारी इबादत होती रहेगी। तो इज़ान गिरामी, तो इससे एक चीज और मालूम हुई कि अगर हम जरिए मुबारक के अक्स बनाते हैं, उसकी कोई जरिए मुबारक शबी बनाकर हम इस्ताद करते हैं, तो इससे मतलब ये नहीं कि ये हम कोई ऐसा फेल कर रहे हैं जो दीन के खिलाफ है, जो बिदअत है। नहीं नहीं, अल्लाह ने बताया अगर अली ना हो तो अली की तस्वीर रखो, इबादत हो जाएगी। अगर तुम नहीं जा सकते हैं ज़ियारत के लिए इराक, ईरान, तो वहां के आप शबिया रख लो तो आपकी ज़ियारत होती रहेगी। मोहम्मद वाले और अली कौन है? यासूबुद्दीन, दीन के यासूब है। यासूब शहद की मक्खी का सरदार होता है, लेकिन उसका काम क्या होता है? ऐसे मक्खियां अगर कोई ऐसी चीज ले आए उनके साथ तो शहद को नुकसान करते हैं, शहद को बर्बाद करते हैं, तो यासूब के दो टंक होते हैं, यानी ये कहो वो यासूब के जुल्फ़िकार होती है। वो जुल्फ़िकार से उसका काम ये होता है कि अगर कोई मक्खी कोई ऐसी चीज लाए जिससे शहद खराब हो जाएगा तो उसे माफ नहीं करते, उसका उसे कोई तंबीह करती है, बल्कि जुल्फ़िकार आगे बढ़ती है यासूब की और उसे कत्ल कर देती है। यानी शहद जो दीन का शहद है, दीन की लज्जत है, दीन का जो मजा है, अगर उसमें दीन की जो फजीलत है उसमें अगर कोई ऐसी चीज ला जाए कि जिससे दीन बिगड़ रहा है, तो यासूब दीन अपने जुल्फ़िकार से उसे काट देगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये यासूब है दीन के, वो यासूब से शहद के पुट्ठे के, जहाँ पर शहद खराब ना होने पाए, जहाँ पर दीन ना बिगड़ने पाए, लिहाजा अल्लाह ने जुल्फ़िकार अता की है। वरना अल्लाह को जुल्फ़िकार भेजने की क्या जरूरत थी? अगर अल्लाह चाहता तो रसूल अकरम जो रहमतुल आलमीन है उन्हीं के साथ ही दीन मुकम्मल कर देता। लेकिन अल्लाह जानता है कि यहाँ पर दीन मुकम्मल करने के लिए रहमत ही नहीं बल्कि जुल्फ़िकार की भी जरूरत है। इसलिए कहा कि जुल्फ़िकार की विलायत का ऐलान हुआ तो कहा कि आज दिन मुकम्मल हुआ है, आज शरीयत मुकम्मल हुई है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले कि दीन के यासूब जिनकी मोहब्बत असले ईमान तो खुद कुल्ले ईमान,
اور یہی دین جب مکمل ہوا میدان غدیر میں، تو اللہ نے میدان کربلا کو دین کی بقا کے لیے منتخب کیا، اور پھر ایسے جانثار تو حسین کربلا میں لائے، ہمیشہ یہی کہتے کہ ہم قتل ہو جائیں لیکن سیدہ کا لال بچ جائے۔ مائیں اپنے بچوں کو مرنے کے لیے تیار کریں۔ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو ہمتیں دے رہی ہے، بیٹا کل قربان ہونا ہے۔ شب عاشور میں مداد ہوئی، مولانا محمد مسلسل امام کی خدمت میں آتے تو کہتے کہ ہمیں اجازت دی۔ امام فرماتے بیٹا تم میری بہن کے نشانی ہو، تمہیں کس طرح اجازت دی؟ جب اجازت ملی بچے نونہال 3 دن کے بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی، لیکن ماں کو اتنا یقین ہے، کم سنی کے باوجود، بھوک اور پیاس کے باوجود ماں جانتی ہے کہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود، کم سنی کے باوجود ماں کو یقین ہے کہ یہ بچے لاکھوں کی فوج کے باوجود یہ نہر تک پہنچیں گے۔ اس لیے کہا بیٹا یاد رہے اگر نہر تک پہنچ جائے تو پانی نہ پینا۔ باپ کو یقین تھا کہ بچے نونہال فرات تک ضرور پہنچیں گے۔ کہا کہ مادر گرامی ہم یقیناً بچوں کو بھی یقین ہے کہ پانی نہیں پی، بیٹا یاد رہے جھولے میں عزیز گھر پیاسا، سکینہ پیاسی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ جب سلام آخر آیا حسین حضرت عباس چلے، زخمی بچوں کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ ایک مرتبہ بچے آخری سانسیں لیتے ہوئے کہے مامو جان یہ بتائیے ہمارے چہرے کی جانب ہے، تمہارے چہرے خیمہ کی جانب ہے، مامو جان ماں سے کہہ دینا اور فرات کے قریب تک پہنچے ہیں لیکن چہرے فرات کی طرف نہیں کیے ہیں۔ اور ماں میں ایسا جب لاشیں آئے ہیں خیموں میں ایک مرتبہ سرداریاں چلی اور ماں کو پرسا دیں گے، بچوں کے لاشیں آئے ہیں کب دیکھا خیمے خاکے کربلا پر سر کو نگائے ہوئے کہہ رہے ہیں اے بارے لاہا میری ان قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ ربنا تقبل منا انك انت محمد وعلى محمد وآل محمد علیہ السلام قبول مقاصد ہمارا خاتمہ ایمان عزادار اور عزاداری کی حفاظت پر تعجیل فرما ظہور ایمان سر پیتی ہے زینب ماشان یاری کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتا
गई है देखिए उफ्तार यारी, सर पीटती है ज़ैनब नाशाद यारी, क्या पड़ गई है देखिए उफ्तार यारी, जुर्म में अनो मोहम्मद शहीद, जुर्म में अनो मोहम्मद शहीद, हो गया नवगारे हो गई बर्बाद यारी, ज़ैनब हो गई बर्बाद यारी, सर पीटती है ज़ैनब नाशाद यारी, क्या पड़ गई है देखिए उफ्तार यारी, क्या पड़ गई है देखिए उफ्तार यारी, दोनों नवा से आपके खून में नहा गए, दोनों नवा से आपके खून में नहा गए, घर हो गया हुसैन का बर्बाद यारी, घर हो गया हुसैन का बर्बाद यारी, यारी है ज़ैनब नाशाद यारी, क्या पड़ गई है देखिए उफ्तार यारी, गैर हाल सानी ये ज़रा का देखिए है, गैर हाल सानी ये ज़रा का देखिए, आले रसूल करती है फरियाद यारी, आले रसूल करती है फरियाद यारी, सर पीटती है ज़ैनब नाशाद यारी, क्या पड़ गई है देखिए उफ्तार यारी, मैयाते उठाए है मैदान हुसैन, दो मैयाते उठाते हैं मैदान से हुसैन, करना जब से लीजिए इमदाद यारी, करना जब से लीजिए इमदाद यारी, सर पीटती है ज़ैनब नाशाद यारी, क्या पड़ गई है देखिए उफ्तार यारी, सर पीटती है ज़ैनब नाशाद यारी, सर पीटती है ज़ैनब नाशाद यारी, क्या पड़ गई है देखिए उफ्तार यारी, हुसैन या हुसैन 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 हुसैन अली असगर को माने रात भर जंगल में ढूंढा है, अली असगर को माने रात भर जंगल में ढूंढा है, कभी गोदी में ढूंढा है, कभी झूले में ढूंढा है, अली असगर को माने जंगल में ढूंढा है, अली असगर को माने रात भर जंगल में ढूंढा है, जब आग खैमों में परेशान होके ज़ैनब ने लगी, जब आग खैमों में परेशान होके ज़ैनब ने कभी आकाश को ढूंढा, कभी अकबर को ढूंढा है, अली असगर को माने रात भर जंगल में ढूंढा है, अली असगर को माने रात भर
तस्वुर में तुम्हारी मान करबल में, अली असगर तस्वुर में तुम्हारी मान करबल में। कभी सरवर के हाथों में, कभी तीरों में ढूंढा है, अली असगर वो माने रात भर जंगल में ढूंढा है, अली असगर वो माने रात भर जंगल में ढूंढा है। शहीदों के सरों में जब सरे असगर को ना पाया, शहीदों के सरों में जब सरे असगर को ना पाया, नगीनों ने सरे बेशीर को मक्तल में ढूंढा है, अली असगर को माने रात भर जंगल में ढूंढा है, अली असगर को माने रात भर जंगल में ढूंढा है। यकीना आपकी लाशे पे रो कर ये कहती थी, यकीना आपकी लाशे पे रो कर ये कहती थी, अंधेरी शब में बाबा तुम्हें मुश्किल से ढूंढा है, अली असगर को माने रात भर जंगल में ढूंढा है, अली असगर को माने रात भर जंगल में ढूंढा है। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा उर्सा कबूल हो, उर्सा कबूल हो, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा उर्सा कबूल हो, उर्सा कबूल हो। एक दोपहर में जिसका भरा घर उजड़ गया, एक दोपहर में जिसका भरा घर उजड़ गया, उनके कसो गरीब लश्कर का लो पुरसा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा उर्सा कबूल हो, उर्सा कबूल हो। दिखने लगा इधर भी, लाखों का दिखने लगा इधर भी, एक हिचकी सियाई, एक हिचकी सियाई, मासूम दीदान जो हाथों पे तड़पे, मासूम दीदान जो हाथों पे तड़पे, रोने लगे सरवर, रोने लगे सरवर, मासूम मुबारक देखा, तुम
بسم اللہ